Các tiên ke jong ublay kaong ublay ulong umansiem. Te kadai yaki ba mane yau ban mane haka mansiem bat ha kabashisha. Ngi aingo ya ublay baudang isnay ban ripenim yangi hadu kanikapor kabamenta. Bat ula penla yangi ban yo ban mani ban yaro ban pendon buram yau lengba jong kani ka online service wat langim la ban ya wan lang ban ya seng lang haga yeng mani ke jongi nrei ublay ula penyo hangi lemba kini ki kor ki bor jong ka jing start ka jok ka bamenta bangila banyo yakani ka jieseng lemba jong ka YouTube ngakhot sngau bha namar kata ban nga priang sngau bha ya phi baro ki parabanget jong ka balang jail bat jong ki weipat ki balang bat baro ki paramansim ki bakordor kat ki bala bandia don lang hakane ke jeseng haki yeng ki sem ki jong pi bandia seng lang lem bat ngi baban snap ru ya ki jingkir khu ki bau blay udon lemba jong kane ke jeseng ngin ruai kajing ruai kaba arspa san pon rio arspa san pon rio Jisu long ulok bak kordor syau Jisu ngayai pai ngalasuk banyo lam baro syau blay hajing duai jingsuk katno ngiju do no katno ngishu sa kuslai namar bangim tre ban walam lot shublay hajing duai nginer wai barolai telikit khot kajing ruai ka bas pa san pun rio sobha banya yang lang baro Jisu longgulok bakordor Syau Jisu ngayai pai ngalasuk banyo lambaro Syau play hajing duai Jeng sokat nongi judo no kan nongi susah kuslai namar bangem treban walam lot shuplay hajing duai ngiju sembon ki jing jenjar ki jing ten jobat kuslai mentang asyam lat banyo lai syau play ngalet duai Hey, ngin syam ulok bancanya bas ngelem yang iklem wai Jisu trayu ito yanga
bat syaungan leduai ngalat lot bat kya kajengket bon sin ya kapop ngabrai Dang huji sulok bakor dor Ngan plet lut hajing duai Leki lok jong meki kela Ya tuhu blai daduai Hakik sang tiklan on kershan Yang ibarok klem dawai Hagani kapor tongin syashkor ya kabapuli nakaktien ke jong ublay kabangila bansyam nakasalm kabshispa arpoway kikentien kibaong kumni utray unong sumar jongi ngan kmiet Yala kikmat syakilom nangno kanwan kajing yarap jonga kawan nautrai ubalatau yakapneng bat ya kakendo onom sya bahkan ki kakjan jongme uta ubasumar yame om samtia hakmi utau basumar yaki Israel om samtia lemne yotia utrai unong sumar jongme utrai ulong kajingka jongme hakakti kamon jongme kasngi kanom syo yame mensngi lamne ubnai menmiet utrai sumar yame na kabas nieu baro sumar yakamen siem jongme utrai sumar ya kajing mi syabar jongme bat ya kajing wan syapo jongme nado menta bat hado bom jiukut toblay unisnay bankirku ya kabapuli bat syakskor nakaktien kajong u tongin ya pendem hakajing duway kok pa jongi ubah beneng ngi aingo yame bame melada melaker melari melasumar kendong yangi nakabas niu baro bat ngilong kumne kumangilong hadu kani menta bat ngilayolat ban mani yame banya senglang haka kerteng kejongme dakabangi ngiyo banya shimbenta nalaki jong ki yeng ki sem ki jongi banya don benta rengkat bat ki khot jong ka yeng ka sem ki jongi nado ka kmeu kpa ki kon ki ksieu ki persa bat baro ki khot jong ka yeng ngiyo
ban ai ngo ya me ban pen krau ban ya ro ban pen don buram ya me barro ban syashkor ya ka kubor ka babha na ka tien ka jong me wadaba mangi ngim yo lat satya ban ya senglang hayeng mani kumbangi jule barabor henrei ban ya senglang online kumne lengba jong kane ka YouTube channel ngi ai ngo ya me nagabantau syakri ujong me pastor jongi pastor Dominot sun ubala ai yala ka jong ka por ka bor ka sap ka talen ka jong u rengkan bat kini ki wai pat ki khot jong ka balang nakabanta ban pen bet pen biang yakine ki jing don kam baro nakabanta kan de ka online service ngi duai ya ka jing lam ka jong me dalau jong men sim ba khot ba me manis nei ban kerku ya ki banta baro ki bangi ngi yo ban pendap hakane ka jeseng nado ki jing ruai ki ba kin jaman sim ki jing ruai ya ro jong ka seyon ka jing pole ne ka tien ka jong me ki jing duai ki jongi bat kerpang ka khubor ka babha ka ba me men sa ai na ka tien ka jong me ka ba me men kren dalade dau men sim ba kho ju jong me lembau syakri ubat lot ubat duna u jong me ni IT ya kan ka por hakaji lam ka jong men sim ba kho ju jong me to isnei ban syashkor baban ngau yakini ki jing duai ki jongi nabangi kerpat ngi aingo yakine baro haka kerteng ka jongu Jesu ubalong utrai bau nong penemu jongi amen mentapan ngin yo ngau ya ki jing penbna jong ka balang lembai astan sketri jing ka balang i tememasan Jupiter soklet nga khot ya i bain sengo ban ai ki jing penbna ka balang kan penlong ya ke jing seng yalap da ka online service lengba ke YouTube channel haga sniu try shitrik agos arjar arhuwe da ki artli ki jing seng haga por ship ho bejemen step inong yalap inong itemsan AS majau baraka por shibeje janmit inong yalap inong irabren EL karmo plang kindon ru ki special number habro artli kini kijing seng yalap Hashua bangin yo ngau ya ka kubor na ka tien ka jung ublay tongin ya so lang ban ya ruai ka jing ruai ka ba lai spa kandai pon rio lai spa kandai pon rio te saudong ko jenjar to yeng ban ya le ngan yeng hapdeng ngam tieng ngam babi ka mensiem ka jonga to sho kat bamon utrai ulaweng ya ka bi kat badon baro kit khot ka jingrai ka balai spa kandai pun rio subha benya yeng lang baro Gentor ngenam sep ting usim usyaprang kadeng bat ka ngin am syapakin kang pan skiyat pat puram bat nong ngin yayo ubat nunong pisar halen det ul o ngentor saka jing yale ngentor
shaka jing yale ngentor shaka jing yale da chisha in saja Ting pona bachin jar da shisha kinwan Bon ba na kum kita huji sulapan Balui lui bajem nut usha laki sle lakin tang temen takashi tamperte ngentur shaka jing yale ngentur shaka jing yale ngentur shaka jing yale da shisha in saja Desau dong ko chen jar to yeng ban yale ngan iyeng hapu dengam dengam babe kamen sim ka chong atusyo kat bamon utrai ulaweng yakabi kat badon ngentur shaka jing yale ngentur shaka jing yale ngentur shaka jing yale da shisha in saja temen talasting kading pnabangan ba lajem kijing sitam ban riwai ngala ngakumen katonut ngasuk mensemhi ban bud ya uji su shalom kalbarwi ngentur shaka jing yale ngentur shaka jing yale ngentur shaka jing yale da shisha in saja Ngelapoi menta hakapor kabangin yos ngau no ya kakubor na kaktien kajong ublay. Bat kakubor kabaw mensiem jong ublay. Ukran hanga ban pensngau hakani kapor kalong nakasam kabasaw pon rio kad khod ka banengkong ki kentien ki ba ong kumni ublay ulong ka jakari bat ka bor jongi ka jing yarab bahajan ha ka jenjar ki parabanged bat ki paramensiem ba kordor Kaay kajing pedri bad balay bad don kam ban pedri
ngi perri namar bakadon kajing sya be thong ban penjot ban pen sneo ban pen sitom ban pen jenjar ya ka jing em bat ka jing ngen ka jongi bat kini ki pelong yang i bangilong kita kinong perri kibawat syano badon ke jaka kabangila ban ri tengan wadha pedeng jong kini kijing sya betong baro mangi kiba im hakane ke jok ka bamenta ngidya betong hakijing sya leben hakijing sya kren ben hakijing sya pen sitom ben jingye ki sosat ki bangye kendo hakijing im ki jongi shimet shimet haki yeng ki sem ki jongi haki jaka trei bar ki jing trei jing ta ki jongi kala balong haka rep karyang laba kala balong haka bela kasngi kala balong haka kam kabangi ngidon ban trei lakalong haki kam sorkar ki kam shimet ki kam private ki kam ki company ki kam ki bangingi hikai ka dia ka thiet ka khai ka pateng kalaban long ru haka imlang salang kabami nang ta kalong bangi kendo ya ka jing dok ka jing kerdo baro baro ngidana preng jong ka jing od ya ka jing dok baga jing kerdo ka bakrau jong ki paramensim ki parabanget ki jongi hala ki jong ki jing shem ki jong ki ngi shabe thong ro ha ki jing pang bad ki jing shitom ki pang ki jing shitom ki babat bon teli ki snem ki pang ki jing shitom ki ba pentrot pen ring swai yangi ki jing pang ki jing shitom ki ba don kam ki jing pelot jing pensep ki ba bon ki jing pang ki jing shitom ki ba teng mla syo ban sumar tang hang ne haga state ke jongi ban ngidai ban wad ya ke jing sumar ka ba khamba kat kum ka jok ka ba menta da ka ba lej shabar jong ka jela ke jongi ban kine ki jing pang ki jing shitom ki dawa ya ke jing lot jong ka spa ka pho kat ka pelong ya ki breu bakin syam ya ke jing yatra ha ke jing dok baka jing kerdo ka ba kraw lei menta habang idai bane kendo yakane ka klam COVID-19 kabalawan bansar yak partai baro kawai yakari India yak jela Meghalaya jongi yakane kari khasi bad jantia kaba e ton ke jongi yakane ka sor shillong ke jongi wat haki kentoj jong kashnong jayau ka jongi ru kumju nginom snau phala ki parbanget bakane ka khlam kaladon nadu ka por ka ba mensua kata ka khlam kabale tho yangi nadu ka por jong ka kitab ujawel hakala nong ka banengkong hakabale tho hang to syapang om ka khlam jong ka ne ka jingpang kumbakalong menta herai ka khlam jong ka jingpang hakaba ukou
Uba ki kon Israel ki bam ki brio hagato ka por ki bam kedang dauneu jing bam. Uba long us devil food jonki. Henry kaladon ka jing penjot. Yakane ka ri dau tau poj klam. Baga jing penjot kalong daki sau tuli ki jaj poj. Ong kat kot. Kabasau. Bau don uta uknyang ubaki ong uknyang bamcur ubam yauko ubam yakino kijor kijab bat kijing bam ba kiyo ban bam magatu kapor banda bau ulangya ulak dang umla bam syo dang don kaba pensa kato katne herrei kabas ngau shirkei kalong bawat habauta uknyang bamjur ula bam kata uan sa wei pat ujaj knyang ubaki ong utau puj kluny onero ubam yauta ujing bam banda haba mauro ula bam hadu banda kedang baula pensa setang kato katne ulawan sa weipat ujaj knyang ujaj puj ubaki ong unyang deko baunero ula bam yakat kabasa nakata kabakine ki artuli ki puj ki banakmat ki labam bakabakado kalong baye kabasa baro labam sadau wei pat upoj lani uknyang ubaki ong unyang deko bat ubam sadau tau wei upoj klam hadin baune unyang deko ulabam yakabasa baro labam sadau upoj klam kata kalong kaklam kabalaja hakapor joki kon Israel Baki wei pat ki klam, ki baki kiladei banyak kendo, ki para bangaj, kini kila penrit mensiem sibon ya ki kon Israel. Barkani ka klam COVID-19 ro, kala penrit, kala penok mensiem, kala pensep tiang, kala penjenjar jingmot, yang ki ba hakani ka jok ka ba menta. Bentah ke baar kalong. Kak tien ke jauh belai. Kaong. To wat siap tiang. Wat siap tiang kum ki banget. Bagak tien jauh belai kaong. Balai. Bala penok ya pa. Ko kamen sim junga. Balai. Bapa penki hapo jonga unong ruai sound ukeli kane ke jingkeli halade bat uong ba ublay utiblot ya ki ay baro mdon kano ru kabau blay umtip lese ngilaban perkat bahaba jakat kane ke jingja hato blay umtip mo hato blay yoi mo hato blay yos ngau mo ya ke jing duai ki jong pi bat jonga oh ki parawangaj ba iet wat haba kane ke pertai kari India bat ke jela ke jongi ngiladai ban man ya kane ke klam ka ba syirkai ka ba kat kane hakaba hakane ke jela ke jongi mensisngi ngeyoi bala report badon kita ki bala yap arpu wengut badado menta
kumba khandai spa tam ki paramansiam ba kodor kila khlat no nakane ka perthai nakadaw jongkane ka jingpang Henry wada preng jong kata ublay shimla ino yangi ublay shimla ino yangi tang marway tang sieng sisem ban mangi ngimday ban syaptien habaka klam kalawan naga snem arajar arfo ngile duai shimet ngile duai jor ki yeng ki sem ki jongi ngile duai ki balang ki jongi ngile duai ki jeseng duai ki jongi rekum jo ngil ngablay la dalong gamon ki jong me Snau bhase ban pej halor jongi upai ban rio hakane ka perthai toy snai bamen ai ka jing start ka jing champang ka jong me haki scientist jong ka perthai ba jong ka India baki kinyo da ka jing start jong me ban pen yo yau tau vaksin nakabanta ban yo ban yada ban long ka jing yada ka jong me ban long ka atiar ka ba me pendon kam ban yada nakabanta jong yu paj ban riu hagane ka perthai ban yai ngo yau blai bawat lang ilas ngau sipor bau blai siam leos ngau bat juba bi ki jing duai ki jongi here blai hagapor ka ba stat Ula jubab ya gini kijing duai ki jongi. Bat ula penyo yaune u COVID-19 vaksin hakane snam arpo way. Bat kane kalong kajing ai kajong ublay. Come day kajing ai jongi scientist. Come day kajing ai jong no. Kadai kajing ai kajong ublay. Kabau ublay uju bab ya kajing duai jongi. Bangingin yo yaune u vaksin. Bakalong kabadon kam namar kata. Yangi paro kinong syong snong. Bangi don kam ban sim ya kani kakabu. Ban sim ya kani kajing kerku. Kabau blay ula ai. Kenang bakan long kajing yada. Kabau blay ula penyo kenang nakabenta jongi. Persya yakane ka klam COVID-19. Kabenta kabalai. Shano pin perri. Shano pin perri. Kito kibriyo. Kibesya leben. Hakiway pat kiri. Jong kane ka pertay. Kibesyak nyat ben. Hakibor sipay. Jong kari ke jongki. Kibalak kini no. Yaga bor sensyar pajba. Lane ka demokrasi. Bat kila pendon kam. Dagata ka martial law. Ban sensyar daga bor yaginong syong snong jong kari kabalay lut habakiyeng ban keren Persya habakiyeng ban yele Persya yakane kejing le donbor kim donbor kisyak nyot ben kisyak leben kisya siat, kisya set patok, bat bon na preng jongki kilayap, bagala day ban lay pet rie, syaki ba bon ki jaka ki ri jong ka pertay, don ki balet, haki jela, hapo ka ri ke jongi, don ki balet, seri Bangladesh, bat ki way pat ki jaka, kiyawat, Yakata ka Jakari. Kila long ki refugee.
bagi don preng ki jing bagi jing khuslai ki babon jan ki ba yeng asam jong ki kim shimla ban yarap ki lo ki jor ki jong ki kim shimla ban yarap ki marjan marpa jong ki kim shimla ban yarap ki kor ki kha ki man kim shimla ban yarap kila phai shakita ki super power jong ka perthai kila phai shaki ri ki ba khlanbor jong ka perthai bakin ya rap lem kini kiri juga perthai ruo kias ngau lem kias ngau senai bagi ya persyang da benta ban ya rap lem ya ki herai hado menta empat la ban ya rap ya ki shano kin perri ki bapli bat hakapor kabakum kani don tangway badu tau long ublay mapi ban manga ngidon kam bangin perri sya ublay ubaong tawan hanga pi baro kibatai bat kibakya ka jingkit te ngan penjam ya pi ngidon ka jingkya ka jingpat haga jingem ki yengi sam ki jongi ngate badon bon ki parabanget ki bayam ki bajaumat ki bapad donot ngate badon si bon ki parabanget ki bam dai tang ki jingpang henrei mdon pisa ban pelut namar ki jing sumar bagai jing lot jing sep kalong ka babon ngate badon ki parabanget ki bi kendo mau siang haga jing em ki jongki haga yeng ki sam ki jongki haga nya dai baulok hagi dia dai baka lok hagi dia dai baki kon kikti ki jongki hagi dia dai baki persa korem ki jongki hagi dia dai si para bar kumta terter kini ki bapli apreng jongki ni jing ki babon kila persang ban pen ki persang ban pen klan yilade ki persang ban yalle kad bakila ka bor Hera preng jong kata ke jing eksat ke jong pi. Apreng ke jing le ke jong pi. O ki wan ban bagi nang wan len shop sho sho. Ki wai pat ke jing ki wai pat ke jing denjar. Ka wai hadin ka wai pat. Bat bis ngau ban keli jing keli yo blay manong palay. Ablay. Ladep ka wai kanirum pat kot. Sakane ka way pat kabaar rumpat kot sakane ka jing kabalay balese don na preng ki yeng ki jong pi ki ba preng jong ki ni ki sosat ki ba bon jong ki jing em ka yeng herai lawan ban sakane ka jing pang covid-19 lawan si bon ki jing pim ngau tau shu kai ka ba pidai ban le komno pin le Komno pin manage ke jing em ke jong pi bari ka yeng ke sam ke jong pi yala de ye ka yeng ke sam ki kon ki ti ke jong pi o pi don up nang jong ka jing ngau kulmar ka bajur henrei kak tien ke nyau blai ko ong to da kermen pa how blai ko ki parabanget bayit ngakot ya pi komba uneu no roi sam wong to da kermen pa how blay naba ngan saya ro ya upat ubalong ka jingkia ubalong ka kmat ka jonga ubalong ublay ujonga ki parabanget bayit ngapen kin mau ya ka sam ka balai pusau kat khot ka bakat khandai ka ong ki jingjen jar uba hok kilong sibon hinrei kadang kaktian hinrei lagi bon ki jingjen jar ko manglia ruai meneh ka to ki jing ruai ka bar te saudong ko jenjar to yeng ban ya le ngan yeng hap deng ngam tieng ngam babe
Kamen siem ke jonga to syok kat bamon. Utrai ula weng ya ka bi kat badon. Kijing jenjar jong ubanget. Kijing jenjar jong ubahak kilong sibon. Henrei utrai upelat ya u naki baro. Bad une uju unong ruai sam. Ukhat yeladi badia pi badia ngaru kumju wong haga sam ka balai pu sau ka khat ka pra a toman batok mi bau trai ubangi nget bangi syakri ulong ubabha ba preng jong kini kijing kijing jenjar kijing sya betong hagane kijing kejong pi badjonga kene ka pertai kadon kijing kular ya kijing suk bad snabuong suk kalong ga shisha bapin sayo mat ya kijing suk hakapor kejong ublay suk utau brio ubashanya hau kabadon kam ya pi bad yanga kalong Bamangi ngin syusyan ya bet hau blay. Ngim day ban pen trot ye ke jinget ke jongi hau blay. Ngim day ban pen rit ye ke bor ke jong blay. Herei ngidai ban syan ya lot tang hau. Bat une ublay ubangi ngisyan ya. Ulong utau blay ubala ban jubab. Ya kijing kijongi unlong mau kakut baskem unlong mau kajierap kajongi unlong mau kastie kajongi ulong mau kajiyada kajongi ngap kasam ka bisi spa arpway kaya tho yangi syapang ki preo bar ki banget ki baya kendo ya ki jing ki jongki ha ka jing jongki ha ka ne ka perthai ong kane kat khot ka baar bagaji rap ka jonga kawan tang nau trai ubala thau ya ka neng bat ya ka khando ba uneu trai uba mampi pinget bengisyanya uba mangi nget bengisyanya unom sya bahkan ki ka kejat jong pi bat jonga utau bat sumar yame unom samtia haba pipang pidon hospital na yeng kidon kibaab ya pi ila balong ikon la balong ulok kalok la balong ki men ki para la balong ki weipat ki ba ye ki ba thon ki lok ki jot bar ki ne ba ki ab yangi nda ba ki la pet bon kinta ki khlem yo ban thia kandon ka por ka khlemat ka ba kumno ka le ka khmat simenit ban yo thia namar bakimla klem da yo thia kan dia du herei une utrai ubama pi bat manga nginget ulong ublay uba ju samthia ombom ju saham uta uba sumar yaki Israel kabamor uba sumar ya pi badyanga unom samthia lane yo thia un pej yapi baro shilenter un sumar yapi baro shilenter yapi ki badon ki yengi sem yapi ki badon ki hospital oi pi ki badon ki corona care center yapi ki badon haga noga jaka by solid pidon haga kamra by solid yapi marway pisngau kinja pisngau tmang pisngau bukho pisngau bamdon mano lambat pi herei une utrai ujong pi usumar ya pi unom samtia unom yotia badun pet ya pi arpusau kenta hakashisngi ngiyos ngau ya kijing od jong kinong pang kibaong banaka daw jong kijing ban kia jong kana kijing pang COVID-19 bar ki wai pat ki jing kit kle jong ki doktor ki ba ye ki jongi ki bala tresitom labat miet labat sngi ban sumari ki nong pang
nda bla dai ka por ka ba men miet ki ba pli na mar ba men sngiru trei men miet ru trei ki la thai ba don ka por ba ki dai ban thia ba don ka por ka ba mla satya ban le jingo ai ki nong pang men miet bat kini ki nong pang ki ba pli ma phi la da pi don ki hospital phi la ban ong pet ki doktor ki man pet yangi men miet hỏi ki nurse ti ki lawan ki wei ki lawan han rei ki doktor kim simwan pet yangi men miet pila ban sngo ba pi don hap reng jong ki sha la ben rei kam dei kom ta ki para banget wala da ki doktor ki balong ki breu ha ka jing trot jong ki kim la shote bagin sumaria pi arpu sau kenta ha ka shisngi Herai uneu trai ba unong penemu jong pi bat jonga ulong uta uba pet ya pi ar pausau kenta hakashisngi ju samtia yo tia angka record ka basan uneu trai ulong unong sumar jong me ulong ka jingka jong me hakak ti kamon jong me kanekak ti kamon kalong ka baklan baru trai usumar daga jing sumar ka bak lanbor ka jongu ya ka bau ne nong roi sam uang bau sumar hakak ti kamon ka jongu daga benta jong pi bat jonga bagas ni kanom syo ban pen pang ya pi haka por men sngi lemne kita ka jing trai jong kita ki jat jong upnai kinom la ban pen pang ya pi men miet namar ongkat khot ka banyo utrai un sumar ya me na ka bas new baro un sumari ka man siem jong me un sumar ya ka jing mi shabar jong me bat ya ka jing wan shapo jong me nado menta bat hado bom jiukut udon way ubriu oba yakindo yakijing kaba kam kraw palat bani kajing kaba mapi bat manga bat ki yeng ki sem ki jongi ki yakindo bauna ubriu hakaba kod usngau bom don mano balaban sumar ya balaban ya rab ya udon apriang jong kajing kotlat bat kaba khaddu kaba mau uperkan badu puson haladi simet kat bau udang yeng haka palor jong ka yeng ke jong uyeng hang tamarwei kumus tesu uyeng ubreu badu jingkermen bad uperkat uang kabasa yau kalong bon su commit suicide bon su lai no yap no yalade Kerang baun light no, nakane kejing jinjar tra kabakat kane kejing syak betong, hakejing jong kejing ke jong Usngau baki bahi yang sem kim la yarap shu Usngau baka to kaspa ka pau ka don kam don shu kala lot bat kam la yarap shu Usngau bom don mano balaban yarap Bat kumta ha kabakut urai uang ngan shu lai no yap no yelade ngan shu commit suicide no yelade bat kat bama udang yang hangta yang kumustishu ki shu ki kijat ki jong kat bodang yang hangta kensan uyos ngau badon manu bawan dem haka terpeng ke jong persyang pan pai sekadiang upai ya kata terpeng ke jong yo ya ka wei ka sim ka barit bagata ka dai ka sim ka ba mi don dor ruem ka barit ka ba pli ka ba haka taga jan miet kay her bat kemens ngau ba bat ki wei pat ki parasim hang te sun benang
Haga janmien kaba syai sngor itunan kaba saat sengi. Nrai kensan kasya betong hau kebej ubarat ba. Bagan ega sem kaba pli kam don bor. Kala perri. Baga baka ka persyang ban perri. Kala persyang ban leher. Syaka jaka hakaba kidon ki briu sya snong briu. Kong ngan lej ban her ban rong hakano ka yeng briu. Kenang ban da yaki briu nu kebej unsa ino yang Nraya baka kala her kumta. Kala poi siya kata ka yeng ka baharut nong. Bat kayo ya kata ka yeng kala smuk men sibun Bakala leher hang ta ng kong. Ban lej her na ka jingkang ba. Heray nila poi hang ta kayo ipen ban. Baka jingkang ba ka kang tram. Kong lese don ki ventilation. Bat kala persyang ban lej siya ta sige ventilation. Harain dala poi haga way hadin ka way pat ka ventilation siyam bakini ki ventilation ro ki kang tram baune ukbej ube sia yaka bade ka bakadu kanega sim kala kotlan kong katu om don jing kermen shu nakamanta ka jing im ka jonga haga bakadu ndakala her nang ta Kasyo yaw to ubriw ubayang kumustesyo. Bauyang hangta. Baka doon ka dyan sngaw to. Ba tang ubriw ubala ban peladya ka. Bat kumta kawan ban her ban dem hagan ni ka terpeng ka dyan u. Bau ni ubriw habaw pen ikan ka sim. Wang balay. Kisim baro kitiangi kibriw. Tang siyo bangiwan mangiki pet. Haray ka nagasim kampet. Kasyong kadem makaterpeng jonga. Bad hadian kata. Ndaw pai kam siyaneng. O pleng yo yaw tayo kabed ubahe. Uba pai dien no ane ka babetong yaka. Namar baka nagasim kalanang parwan peri. Siya unew priyo. Baruang pleng ka nagasim. Kaday ka bastat. Kawan peri siya nga ubriw. Kamtip bangalong ubriw. Bado jingkermen. Uba mangaru ngalong kampalat yaka. Ban mangaru ngamtip. Ngamod ban peri. Daga basyo no yap. Daga basyo commit suicide. Kanay ka sim. Kanay ka bastan. Kawan dem siya nga. Baduong lada mangaru. Nganlong ubriw. Ubastan. Kum kanay ka sim. Ngan jenda lej ban pet. Syauta ubalong ka jakari ka jonga. Ngan jindalej ban pet syauta ubalong ka bor ka jonga. Ngan jindalej ban pet syauta ubalong ka jinyarap ka bahajan haga jinjar. Oh ngan yo lajem kumbaga ka sim ka bared kala lajem. Kum tau sim ya ka to ka sim. Ubo usyem dika ketika mon ke jung ubo haka syadem ke jung bad utho ye keto ke jing ruai kabalai spa lai fulai jisu ba i yanga syadem jong me ngan her kat ba jing shlai kirisa bar ki yong ba ki be ri mame atrai yanga hado banda lai chilyang Syaka jakari yalam mensim jongaru topriang. Jakari omdon hawai. Para bangay bayit. Omdon jakari bangin pet nakanega klam COVID-19. Banaki way pat ki jing kiba be kertab ki jing baga yeng ka sem ka jong pi snap ko baong une ubreu jong ublay jakari om don haway mensim kas no tang hame yanga wat ino marway kirsyan badai bor mame tang hame ngasyanya lot Namewan kajing yarap halat tabnyang yang kedup kakli
lengko jong ngatap. Ki para banget bagi para mensiem bakordor. Ai bau bulan kerku. Bamangin laban perye tang syaune. Ublay ujongi. Uba ai yakine kijing kular kijongu. Kilai tili kijing kular. Bau unlong ka jakari. Kalong ka refuge ka jong pi bat jonga. Bamau ulong ka bor ka strength ka jongi. Bamau ulong ka jinyarap ka bahajan. Hakan ka por jong ka jingjenjar ka jong pi bat jonga. Ublay unkerku nagamenta ka buram ka jong u. Amen. Nginya duay. Kokpa jongi ubah peneng. Ngi aingu yame. Ba preng ki jing ki palo jong ka duriao. Jong ka jing ka jongi hakan ka perthai. Haka ba mangingi king ka ka lieng jong ka jing ka jongi hakan ka duriao ba jong ka ka perthai. Kene ki jing ki palo ki jing at pelong ki ba bon ki wan ban len shop persha ya ka jing ki yeng ki sem ki jongi ya ka jingat ki jongi. Hare ngi aingo ya me play. Ba me ay hangi yakan ka kubor. Ban me panken mau yangi. Bangim day ban syap tieng. Ban gi day ban perri tang syame. Namar ba me long ublay ujongi. Ubalong ka jakari ka jongi. Ubalong ka bor ka jongi. Ubalong ka jiyarap ka bajan. Hagi jing jar ka jongi. Ni ay ka buram ka jingo ya me kokpa. To isnay ban ay bor yangi. Bangila ban le komta. To isnay ban penkia. Yagi to ki badana preng ka jing pang COVID. Hayeng. Hagi Jacob ki isolate. Haki corona care center. Haki hospital. Bad hangno hakab ki don. To isnay. Bame men sumar. Yagi to ki waypat. Ki badana preng ki waypat ki jing pang jing sitom. Ki ba agi jing ki jongki. Ki bakta ya ki jing don ki jing yo ki jing kot ki jongki. Ablay wanomino iki. Yang asenda jongki. Pentengen iki. Tois na ablay ban kerku ya ki badok ki ba sitom. Ki bam don kam don jam. Ki badana preng jong ki jing do kam do dam. Kibadana preng ke jing kum no ban sai la de yaki khon ki ti ka yeng ka sam ablay yaki neru isnay banom ino yaki to isnay ba me man kerku ban pendap yaki jon kam jongki to isnay kok pa ba me man kerku bagito paro kibadana preng jong ki jing sngaw shep tieng ki jing im jongki Kinang ban pai ki khmat ki jongki. Badai bor kok pa. Ba kinang nakabanta. Baki kinya tray lang ru. Rengkat baki bor jong ki jing kot jing kia. Ki bor jong ki sorkar. Nakabanta. Baki yok priang. Yakin ki jing kerku ki ba memela ai. Lagalong lamba ki dawai ki dashin. Ki lat ki jing sumar. But vaccination. Uba me mela ai nagabanta jongki ai ki gamen siem jo jing slur bendo ai ki jing shap tieng ki jongki badai bore ki bakila ban sian ya tang hame ba banai ngo yeme namar ki jing kerku baro ki baki kila yo priang baki jing dubab ki jong me ya ki jing duwai ki jongki baki jongi tois nei ban pelat yangi ki ni kapor da ki jing kerku ka babha ka kan sai tam ki jong me Sya scoring ikok pa. Na bagi kerpan ngipani kini baro aka ketengu Jisu. Ubalong tribe unong penium jongi. Amen. Ngilapoi menta haga benta bangisa penwai no yakandi ke jeseng. Ngimla kelam da ai kublai sa jisian pat. Yai pastor daminot sun ibele rap yangi ban penbaj penbiang yagi jinan kam bat kani ko online service. Yai organize
Mr. Toshan Scam Karbuli, yai nong ilam jirwai, Mr. Reishinger nong laj. Itememesan Jupiter Soklet, ibelong Assistant Secretary jeng kebalang, ibelai ya kijing penbena. Bad ya pi baro, kiba pej, kiba sngap, bad kiba seng lang, hagane ke seng kaba menta. Ngenya penwai de kaba rwai kijing rwai, kaba lai spa lai po lai. Jisu ba iye yanga, Shasha dem jong me ngan her. Kat bajing shlai kirisa, bad ki yong ba ki be. Kum to ter kajing ruai kaba lai spa lai pulai subha banyeng lang baro. Jisu pa it yang a sha dem jong me ngan her kat ba jing slay kirisa ba ki yong pa ki pe re ma me atrayanga hado bandalai silang shaka jakari yalam mensim jangaru dupdang Jakari dan hawe mensim kas notang ame yang awat no marwe kershan bat aibor mame tang hame ngasyan ya Lord name wan kajeng ya Ram halatat yang akdup kaklileng kujong tap Jesu tang ya mengakwa me balong jeng dap gerhai ha me nong pangki yokya me pen klein kitlot swai ba khôi long kêu tên trong mê trên bầm họt hàng ngã cát lệ bờ ba trên thuyết kê lẹp mê mê đáp đã trên ai trên ai ha mê kir hai ban sai lê kê bọp ba rô jing bên khả kê kinh rây đó nốt kết trên khôi kiên yo theo lòng jing em mê lòng na mê ai ngăn đi kêu lối
kersoi nang nesha tu pom cukup. Ngini wai no. Kajing ai ei kajong utrai bad unong seus pa uba iet jongi u Jesus Christ. Kajing iet kabana bom jukot kajong u blay u bok pa. Lem ro bat kajing selok kabatiang kaba pensyat bor kaba ai kajing hun ba kajing tengen kajong mensiem bakoi. To kilong rengkat lem bat pi baro. Rengkat bagi yeng ki sem ki jong pi. Kilong rengkat bagi riu ngai halaga jong ke balang hang ne bat keleng setelak ke pertai. Nado menta bat syado ki ba bom jiu kut ru. Amen.